मोहब्बत आवाज़े सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जानगी यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है ये धोवानगी सल्ले अला रसूल सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह बोली ना। আমরা যদি খালি ঘরে ফিরে যাওয়ার নিয়তে যদি আসতাম, এতগুলো মানুষ এক একটা হতাম না, ঠিক কিনা? कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर में आया हो बनकर सवाली, ओ दर में आया हो बनकर सवाली। आसमान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी वर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, वर्द झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊं, ओ लौट कर मैं न। आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते अज़ा को, अर्श वाले भी सुनते अज़ा को, क्या वर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, वर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, घर में न जाऊंगा खाली, ओ लौट घर में न जाऊंगा। আজকে এত বড় ইন্তজাম করতেছে, আমার নাম কি, সংগঠনের নাম আলা হযরত সংগঠন। আমার আলা হযরত বলছে उनकी महक ने दिल के गुन से खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुन से खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए गए। एक दिल हमारा क्या है आजाद उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आजाद उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए गए। मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं बहा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस सिमत
शाहे दो आलम नूर मुजासम, शाहे दो आलम नूर मुजासम, रब से चले मुलाकात को पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। शाहे दो आलम नूर मुजासम, शाहे दो आलम नूर मुजासम, रब से चले मुलाकात को पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। अल्लाह ने भेजा है जिब्रील आए, अल्लाह ने भेजा है जिब्रील आए, साथ में अपना बुर्रा खिलाए, साथ में अपना बुर्रा खिलाए। अल्लाह से मिलने अल्लाह से मिलने चल मोहम्मद, अल्लाह से मिलने चल मोहम्मद, मेराज की प्यारी रात को पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। शाहे दो आलम नूर मुजासम, शाहे दो आलम नूर मुजासम, रब से चले मुलाकात को पढ़ो सब सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा की चैन ने दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को आया, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को आया। इतने अदीब हजरत शबीर की अज़ान, इतने अदीब हजरत शबीर की अज़ान। मैदान करबला में चाहे हुस्न साल ने, मैदान करबला में चाहे हुस्न साल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद की लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद की लाल ने। तो जिंदगी बख्श दी मर्दगी को, आबरूदीन हक की बचा ली हो, आबरूदीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का, मेरे आका का, मेरे दादा का, मेरे शाह का, मेरे आका का, मेरे दादा का, मेरे आका का, मेरे दादा का, मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, ओ जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। মদিনা ওয়ালার দেশ। আর একটু সুবহানাল্লাহ বলি না। এটা যখন তানভীর হোসেন তারেক যখন মদিনা শরীফে গিয়েছিল, আমাকে বললো যে আমি মদিনা শরীফ আসার আগে আমি একটা গিয়েছিলাম, এটার নাম কি যেন? মুজাহিদ ভাই একটু সাউন্ড দিবেন, কষ্ট আলাউদ্দিন আলো ভাই টিয়া জমায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি অল্প অল্প করে টাকা জমাচ্ছি মদিনা যাওয়ার জন্য, এরকম একটা গজল গাইছিল। আর বলতেছে আমি মদিনা শরীফ থেকে আসার পর এমন একটা গজল হইতে হবে যেটা আমি মদিনা শরীফ থেকে যে মদিনা শরীফের এই যে নিয়ামতগুলো আমি ভোগ করে যাচ্ছি, এই গজলটাতে যাতে ফুটে ওঠে। তা আলহামদুলিল্লাহ সবজে গুম্বদ দেখার পর আমার ভিতরে মদিনাওয়ালা এই মেহেরবানিটা করছে, অন্তর থেকে একটা দাগ আসছে যে মদিনাওয়ালার দেশে যখন আশেক যায় তখন তার শরীরের ভিতর সবচেয়ে দামি জিনিস কি বলেন না? আরেকটু জোরে না, আমার পিছনে বাইরে একদম মনে হয় শীত কি বেশি পড়তেছে? ওদিকে শীত কি বেশি পড়তেছে? চাই সবাই একটু ডান হাতে তোলেন তো, একটু কষ্ট করেন তো। যে যিনি যিনি হাত তুলেছেন তিনি তিনি ডাক দেবেন। শীত কি বেশি পড়তেছে? আরো জোরে একবার আল্লাহু আকবার বলেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। আপনারা আছেন না গেছেন? এভাবে ইনশাআল্লাহ। তো যেটা বলতেছিলাম
কলিজাটাও কোথায় রেখে আসে? মদিনায়, যেহেতু শরীরের মধ্যে সবচেয়ে দামি জিনিস হচ্ছে কলিজা। মদিনাওয়ালার দেশত, আপনারা বলবেন আশেক যখন যায় পারবেন কিনা? মদিনাওয়ালার দেশত, মদিনাওয়ালার দেশত হইল জাগানো মদিনা থাকি আইতো সাই, হইল জাগানো মদিনা থাকি আইতো সাই, হইল জাগানো হইতো ভারে তারাও যারা আসিল মদিনাত, হইতো ভারে তারাও যারা আসিল মদিনাত, মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো না, মদিনা সাই আইলো নাকি। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में हुस्न वारे आशिक, अरे हुस्न वारे तराव जरा, हुस्न वारे तराव जरा, मदीना साय आइनो नाकी साय आइनो जलना, मदीना साय आइनो नाकी साय आइनो जलना। उधर दुनिया तार साइबर की सुनाई, उधर दुनिया तार साइबर की सुनाई, बोली जगह नो मदीना की जाए तो साय, बोली जगह नो अरे होली জাগানো মদিনা তাকি আই তো সাই, হোলি জাগানো মদিনা তাকি আই তো সাই, হোলি জাগানো মদিনা তাকি আই তো সাই, হোলি জাগানো মদিনা তাকি আই তো সাই। মায়া বেকিন ডালি দি বানাই আল্লাহ, এদিন মায়া আর নবীরে লাগে আল্লাহ, মায়া বেকিন ডালি দি বানাই আল্লাহ, এদিন মায়া আর নবীরে माया बिकिन डाली दी बनाई अल्लाह, माया बिकिन डाली दी ए दिन माया और नबीरे लगे अल्लाह, ए दिन माया और नबीरे सुख लगी वो अहमद साहिबर मतो से बल्लाई, सुख लगी वो अहमद साहिबर मतो से बल्लाई, बलि जगह नो मदीना ताकी जाए तू, बलि जगह नो मदीना মোরা যদি ডানাওয়ালা, মোরা যদি ডানাওয়ালা, ওই মদিনা দেখার লাগি, ওই মদিনা দেখার লাগি। এই কি বলে, এই খুঁটির পর থেকে আমার ভাইরা সব দায়িত্ব আমার সামনের ভাইদের দিয়ে দিছে। আপনারা একটু দায়িত্ব নেন না, দায়িত্ব সবাই নিয়ে, সবাই যদি একসাথে একই ঘাড়ে যদি দায়িত্ব নেয় তাইলে কষ্ট কমে যায়, ঠিক কিনা? আর একটু শীতের ব্যাপার তো, কথাবার্তা একটু বললে শরীরটা সচল থাকে, নাহলে জমে ক্ষীর হয়ে যাবেন। তো মোরা যদি ডানাওয়ালা, ওই মদিনা দেখার লাগি, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যায় তা, দো জানের বাদশাহ কমলি वाला রে, দো জানের বাদশাহ কমলি वाला, আমার মনের ঘরে রেখেছি জারে, রেখেছি জারে, দো জানের বাদশাহ নবী কমলি वाला রে, দো জানের বাদশাহ নবী কমলি वाला রে। আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে, ওদের নবীর উসিলাতে আল্লাহ কবুল করে। আদি পিতা আদম যখন মুসিবতে পড়ে, ওদের নবীর উসিলাতে আল্লাহ কবুল করে। আর সাকারাতের বিছানাতে মদিনা 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 মদিনা, সাকারাতের বিছানাতে দেখা দিও রে, দো জানের বাদশাহ নবী কমলি वाला রে, দো জানের বাদশাহ নবী কমলি वाला রে, দো জানের বাদশাহ
নবী कमली वाला রে দু জাহানের বাদশা নবী कमली वाला रे আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না কতদিন হলো नबी रोजा देखिना ও নবীর রওজা দেখি না আমার মন মানে না নবীর रोजा देखिना हमारे मन वाले ना কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না কতদিন হলো নবী রওজা দেখিনা দু কানে শুনেছি নবীজির কথা দু চোখে দেখিনি মনে যে ব্যথা ঠিক না পাশেই আছে আমার ভাই লিখেছে কালামটা সুবহানাল্লাহ বলি না আমাদের মন ভালো কি করে থাকবে মদিনাওয়ালার দিকে যদি আমরা আগাতে না পারি ঠিক না দোকানে শুনেছি নবীজির কথা দু চোখে দেখিনি মনে যে ব্যথা আমার মনে যে ব্যথা দুকানে শুনেছি ছবির কথা দু চোখে দেখিনি মনে যে ব্যথা মনে যে ব্যথা কবে মদিনার ধুলি গায়ে মদিনার ধুলি গায়ে মাহবুব জানি না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখিনা আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না আমার মন ভালো না আমার কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না কতদিন রওজা দেখিনা মদিনার চারিদিকে নূরেরই হাওয়া সে আমার পরশ বাবু মনেরই চাওয়া আমার মনেরই চাওয়া আমার মনে আমার মনের চাওয়া মদিনার চারিদিকে নূরেরই হাওয়া সে হাওয়ার পরশ বাবু মনেরই চাওয়া আমার মনেরই চাওয়া জানি মুবারক চুমু খেতে আহা আহা মুবারক চুমু খেতে মন মানে না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি না কতদিন রওজা দেখিনা আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না আমার মন ভালো না আমার দিল ভালো না কতদিন হলো নবীর রওজা দেখি কতদিন হলো রওজা দেখিনা মক্কায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে আ আ মক্কায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে হাসিলে আজার মানিক কাঁদিলে মুক্তা ঝরে হাসিলে আজার মানিক কাঁদিলে মুক্তা আহা! আহা! মুর্শিদ যার শখ তার কিসের ভাবনা দয়াল মুর্শিদ যার শখ আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা হাতে দে হাতে দে হাতে দে মাঝি আল্লাহ করিস না হাতে দে মাঝি আল্লাহ করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা আমি দেখবো মদিনা আমি আমি দেখবো মদিনা ওই নূরের রোশনীতে ওই নূরে ওই নূরের রোশনীতে দুনিয়া গেছে পরে ওই নূরের বাতি জ্বলে আশেকের অন্তরে ঠিক না আশেকের অন্তরে যদি নবী প্রেমের বাতি না জ্বলে এতক্ষণ 1000 টাকা 1,000 টাকা 2,000 টাকা দিও একটা মানুষকে বসিয়ে রাখা সম্ভব একমাত্র নবী প্রেমের বাতি অন্তরে জ্বলতেছে বলে ওই যে ফ্ল্যাশ লাইটের মতো যেটা জ্বলতেছে ফাঁক ফুকের যেটা না সমস্যা নেই ফ্ল্যাশ লাইটের মতো যেটা জ্বলতেছে ওই রকম করে একটা ভিতরে আলো জ্বলতেছে সেটা হচ্ছে নবী প্রেমের আলো সুবহানাল্লাহ বলি না
ওই নূরের রোশনীতে দুনিয়ার অন্তরে ওই নূরের বাতি জ্বলে আশিকের सुबह जैब में हुई पटता गिटारा नूर का जैब में हुई पटता गिटारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर सुभान अल्लाह नूर का आया है तारा नूर का बाग जैब में सुहाना फूल फूल नूर का बाग जैब मैं सुहान फूल फूल नूर का मस्त बूह बुलबुली पड़ती है कलमा नूर का मस्त बूहे बुलबुली पढ़ते हैं कलमा नूर का आहा सुभान अल्लाह बादशाह भर दे पियाला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का না দেখায়া মরণ দিও না দু জাহানের বাদশা নবী আছে মদিনা দু জাহানের বাদশা নবী সাহেব আদে দে মাঝি তুলে দে মাঝি ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি खुसरवी अच्छी नगीना सरवरी अच्छी लगे खुसरवी अच्छी लगीना सरवरी अच्छी लगे हम फकीरों को मदीने हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लाउड 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 अच्छी लगीना सरवरी अच्छी लगे खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरिया अच्छी लगी मदीना न देखा तो कुछ भी ना देखा मदीना न देखा तो कुछ भी ना देखा मोहम्मद का रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा मोहम्मद का रोजा है जन्नत का नक्शा नबी और खुदा में नहीं कोई पर्दा नबी और खुदा में नहीं कोई पर्दा मोहम्मद ने देखा जलवा खुदा का मोहम्मद ने देखा है जलवा खुदा का आहा सुभान अल्लाह मुर्शिदी चार शोखा पर किसर माना दयाल मुर्शिदी चार शोखा শোখা আর কিসের ভাবনা হৃদয়ের মাঝে কাবা নয়নে মদিনা দিলের মাঝে এবার অন্তরে যত শক্তি আছে সব শক্তি দিয়ে বলতে হবে আমি একবার বলবো আমরা যাব মদিনা এই তো সবক তো মনে আছে মাশাআল্লাহ একটু জোশের সাথে অন্তরে যত শক্তি আছে সবকিছু এত শক্তি দিয়ে কি করবেন এত শক্তি যে জমাবেন সব শক্তি দিয়ে কি করবেন আমরা যাব মদিনা আমার ওই পাশের ভাই একদম আমি মনে হয় শুরু থেকেই আমার সাথে কোনো একটা জায়গা জমিনের প্রবলেম আছে ওনাদের আসেনি মামলা মোকদ্দমার আপনারা জিন্দেগিতে দেখছেন আমাকে তো ঝামেলা হওয়ার তো কোনো কারণই দেখতেছি না আমি একটু মহাব্বতের আওয়াজে আওয়াজ দেবেন আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা আমরা যাব মদিনা दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया काबा बना दिया कहीं तैबा बना दिया काबा बना दिया कहीं तैबा बना दिया दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया काबा बना दिया तैबा बना दिया काबा बना दिया कहीं तैबा बना दिया दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया दुनिया बना दिया तैबा बना दिया खालिक ने अपने नूर से क्या क्या बना दिया खालिक ने अपने नूर से क्या बना दिया सब नूर को लेके मुहम्मद बना दिया सुभान अल्लाह বলি না দুনিয়ার যত কিছু আছে যত মায়া মোহাব্বত সবকিছু যত নূর সবকিছু দিয়ে আমার নবীকে বানানো হয়েছে সুবহানাল্লাহ বলি না सब नूर को लेके मोहम्मद बना दिया 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 सब नूर को
कुछ न दे तो कुछ कुछ न हो तो कुछ न हो सुभान अल्लाह। तो कुछ न था कुछ न हो तो कुछ न हो जानेंगे वो जहान की जानेंगे वो जहान की जाने वो जहान है। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मदीना मक्का ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीन होगा तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दर्द जगह तुम्हारे लिए चुनी न जुबा तुम्हारे लिए बदन में जा तुम्हारे लिए, तहानु जुबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए साला किसी। हाँ हाँ सुभान अल्लाह बोली ना। तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन पर चमक चमक हंसी का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन पर चमक चमक हंसी का निशान तुम्हारे लिए। शान से जान मुझे हाँ हाँ वो बेड़ी लिया गई हो ये दिल को सकिया किताब तुम्हारे लिए, शान से जान मुझे दिल को हुए खुद को बेड़ी लिया गई हो ये दिल को सकिया ये तब तब तुम्हारे लिए, ये तब तब तुम्हारे लिए, ये तब तब तुम्हारे लिए, ये तब तब तुम्हारे लिए। अब कोई नहीं कोई सहारा अब कोई नहीं कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा। करे हम क्यों न करें अपने खरीदार, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें। सरकार की बातें अब कोई नहीं अब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा अब कोई नहीं कोई नहीं कोई सहारा, गमखार हमारा। हम क्यों न करें अपने लबरोसार की बातें, हम क्यों न करें उन लबरोसार की बातें, सरकार की बातें, सरकार की बातें आशिक उनका ऐसा बनो। कैसा आशिक बनना है? जैसे हम यहाँ जो आशिक रसूल मौजूद है, सुभान अल्लाह बोली ना। যারা আমার নবীকে ভালোবেসে এতগুলো মানুষ প্যান্ডেলের নিচে জমা হয়েছেন, এক সপ্তাহ কি 2 সপ্তাহ অপেক্ষা করেছেন, রমজান সহ এখানে যারা আছেন, যারা ইন্তজাম কমিটি, যারা কষ্ট করেছেন এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম, আমার নবীর সানা খানের প্রোগ্রাম উপহার দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছেন, তেমন আশিক হইতে হবে, ঠিক কি না? आशिक उनका ऐसा बनो, आशिक उनका ऐसा बनो, जैसा हजरत वैसुल करनी बने, जैसा हजरत वैसुल करनी बने। दात पर प्यारे नबी की दात पर दिल से गिराना भूल गए, भूल गए। इश्क नबी, इश्क नबी, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो। क्या रसूल खुदा को भूल गए, भूल गए। इश्क नबी, इश्क नबी तकलीम का तस्वुर न ख्याल तूर सीना, तकलीम का तस्वुर न ख्याल तूर सीना। मेरे आरज़ू मोहम्मद, मेरे जुस्तजू मदीना, मेरे आरज़ू मोहम्मद, मेरे जुस्तजू मदीना। मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी। कहा अलमदद मोहम्मद वो उभर गया सफीना, कहा अलमदद मोहम्मद वो उभर गया सफीना, कहा अलमदद मोहम्मद तो भर गया सफीना। क्या बात रज़ा, 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 क्या बात रज़ा। चमन से बात कर क्या बात
इंसान कर्म की जगयात के जिसमें हसन और गजन को النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه ويمان البركة كل من صلى عليه ويمان البركة كل من صلى عليه الله 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 ওই যে নৌকা রিলেটেড একটা পড়ছি যেতে পাল তুলে দেয় একটা আনকমন থেকে পড়বো আপনারা যদি এজাজত দেন চট্টগ্রামের একজন শায়ের বলতেছে নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় ও মাঝি ভাই পাল তুলিয়া ও মাঝি ভাই পাল তুলিয়া নিয়ে যাওয়া মাই কোথায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় আহা ও মাঝি ভাই পাল তুলিয়া নিয়ে যাওয়া মাই ও মাঝি ভাই দুনিয়া নিয়ে যাওয়া নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া আমার গায় একটু মনোযোগ লাগবে তোর পাহাড়ে মুসা নবী দেখতে চাইলেন আল্লাহর ছবি ঠিক কিনা তোর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস সালাম গিয়েছিলেন কিনা আমার আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন কিনা কিন্তু দেখতে পেরেছিলেন আর আমাদের নবীকে এই 26শে রজব মেরাজের মধ্যে নিজে আমন্ত্রণ করে আমাদের রাসূলকে আরশ আযমে নিয়ে গেছেন ঠিক কিনা এমন নবীর উম্মত তারা এমন নবীর উম্মত আমরা তো শায়ের কি বলতেছে তোর পাহাড়ে মুসা নবী দেখতে চাইলেন আল্লাহর ছবি তোর পাহাড়ে মুসা নবী দেখতে চাইলেন আল্লাহর ছবি তোর পাহাড়ে মুসা নবী ছবি তোর পাহাড়ে মুসা নবী আরে দেখতে চাইলেন আল্লাহর ছবি তোর পাহাড়ে মুসা নবী দেখতে চাইলেন আল্লাহর ছবি এক ঝলকে মুসা নবী এক ঝলকে মুসা নবী বেহুশ হয়ে যায় এক ঝলকে মুসা নবী বেহুশ হয়ে যায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া আমার গায় ও মাঝি ভাই পাল তুলিয়া হাতুলিয়া ও মাঝি ভাই পাল তুলি নিয়ে যাওয়া মায় ও মাঝি ভাই দুনিয়া নিয়ে যাওয়া মাই নূর নবীজির নূরের হাওয়া লাগলো আমার গায় নূর নবীজির নূরের হাওয়া আমার গায় নবী ছাড়া নাই সাহারা নবী ছাড়া নাই সাহারা জানো দুনিয়া ওয়ালা নবী মোদের নয়ন মনি নবী গোলার মালা নবী ছাড়া নাই সাহারা নবী ছাড়া সাহারা আদম থেকে ঈসা নবী নফসি নফসি করবেন সবই আদম থেকে ঈসা নবী নফসি নফসি করবেন সবই নফসি নফসি করবেন সবই উম্মতি উম্মতি বলে উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদবেন মদিনা ওয়ালা নবী ছাড়া নাই সাহারা নবী ছাড়া নাই সাহারা জানো দুনিয়া ওয়ালা নবী মোদের নয়ন মনি নবী গোলার মালা নবী ছাড়া শেষবারের মতো হাত তুলবেন ডান হাতটা নবী ছাড়া নাই সাহারা নবী ছাড়া নাই সাহারা জানো দুনিয়া